भारताचे प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हांच्या वाढदिसा निमतान राज्यांत वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केल्ले आसा। याच निमतान मांद्रे मतदारसंघात आमदार जी तारोलकर हांणी मांद्रे उदरगत संस्थेच्या माध्यमांतल्यान सुमार 9 ल्हान वेवसायिकांक फ्री कार्ड्स वाटप केले। ह्या वेवसायिकांक आपलो वेवसाय सुरळीत करपाक मेळचो म्हूण आमदारान पावल मारले। हे वाटप करतना तुये पंचायतीच्यो सरपंच अनिता आनंद साळगांवकर तशेंच दयानंद मांद्रेकर हे उपस्थित आशिल्ले। म्हाका जाल्यार खूब केले, सगल्यांकूय केले तेणे आनी हांव जाणा सगल्यांक करता, दिता, करता, गरिबांक सगल्यांक दिता तो। आनी बाईक हांव खूब थँक्यू। तुम्ही खंयच्या गांवची? हांव हरमलचे। आता गाडो तुमी तुमकां दिला खंय चलयतले? हांव म्हाज्या तोंडा मुखार चलयतली। कितें तयार कितें म्हणजे कितें कपडे बी शिवतले नाजाल्यार कितें भाजी बी अशें कितें करतली हांव। आमदार तुमकां सदींच हेल्प करतलो? हय करता। तुजो पयलीं मको विकपाचो धंदो आसलो, तो कशी विका तूं? दुसरो गाडो घेतलो तो आतां मोडला। बाईन म्हाका गाडो दिल्लो तो दर्याक लागा नामना तो मी तेका हांगा म्हाका दुसरो दिवं लागा ह्यो चलता न्हू गाडयार त्यो चलना। सगळ्या प्रॉब्लेम आतांच न्हू तो MLA नासतना सुद्दां ह्या गाड्या खातीर आमच्या वांगडा पेडण्या पुलीस स्टेशनार येयल्लो आनी झगडून आमच्या सदांच फाटल्यान रावून सगळे प्रॉब्लेमान आसताच तो आमच्या वांगडा। म्हणटकीर अशा मनशाचे उपकार खूपच आसता न्हू। आयज पोट दिला तेणेन आमकां, आमी सदांच तेज्या फाटल्यान आसतली। कॅम्प अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी म्हणून हेड ऑफिस आगारवाड्या गणपती पुस्तात पळय थंय आसा। आमची ब्रांच आसा कोरगांवां, तशीच केरी आसा। केरीची ब्रांच आमी 8 दिसां भितर हरमला हाडटा। गणपती पुस्तात पळय त्याच्या समोर आमी दुकान घेतलेलें आसा। हे तुमकां कित्याक सांगता आयकात, तुमकां आतां भायेन गाडे दिले, म्हाल हाडपाक तुमकां पयशे लागतले। जर तुमचे कडेन पयशे ना जाल्यार आमचे कडेन एक बरी येवजण आसा बँकेन, ती कशी ती सांगता। तुम्ही जाणा आसतले की बँक पयशे दितना तांकां विटनेस बी जाय पडटात। आमचे कडेन विटनेसाची गरज ना। तुम्ही जर अर्ज आज भरून दिलो आनी तेचेर आमी जे डायरेक्टर आसता, हांव डायरेक्टर आसा, तुम्ही जर आमच्या बँकेन येयले म्हाका फोन करा। म्हाज्या बँकेन सगळ्या बँकेनी म्हजो नंबर आसतलो, म्हाजें नांव दयानंद मांद्रेकर। हांव तुमच्या फॉर्माचेर सायन मारता। दिसा भितर तुमकां आमी 25,000 दिवं शकता आनी 25,000 इंट्रस्ट बी कांय ना। हे 25,000 10 हप्त्यांनी तुमी भरा, ते भरून जाले काय तुमकां दुसरे मेळटले। अशें कांय जाण घेतालो। थंय ग्रावंडा कडेन एक गाडो आसा, नायक म्हणून ती बाय गरीब बायनूच दिल्लो। तिणे आमचे कडसून 4 फावटी 25,000 घेतले। असे खुबशे लोक, मोरजे कांय लोकांक गाडे दिल्ले, ती लोक आमचे कडेन येतात आनी 25,000 घेतात। तांकां इंट्रस्ट बी कांय ना, विटनेस बी कांय लागना। तुमी फक्त थंय फॉर्म भरा बँकेन वचून, कशें कितें करपाचें तें सांगतले। आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचो बर्थडे आयज त्यांच्या वाडदिसा निमित्तान आमी हांगासर आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे जे म्हणजे स्वताहून आपलो वेवसाय करून सुरवात करपाक सोदताले तेंचे मागणी आसली की तांकां गाडे दिवपाचे, स्पेशली गाडे जे बिचाचेर तुमी पळयता आसतले बिचाचेर सत्र्यो घेवन बसतले, टेबल लायताले प्लास्टिकान बसतले। आनी जेन्ना हांव मुद्दाम विजिटाक वयतालो रावंड मारपाक तेन्ना ते एक म्हणजे बरे दिसनासले, कित्याक कोस्टल बेल्ट ट्युरिस्ट येतात आनी मातशें तरी डिसेन्सी आसूंक जाय। सो ते विचारान तांकां विचारलें तुमकां गाडो बरो करून दिले जाल्यार जातले म्हणजे उपकारता काय म्हणून, आनी ते प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां बेगिनात बेगीन ह्या सिजना पयलीं दिया म्हटलें। आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सदांच म्हणटा आत्मनिर्भर भारत म्हणटात ते आयज ह्या पद्दतीन चलोवंक जाय की बारीकचे बारीक सामान्य मनीस म्हणजे तेंचे जे विचार आहात बारीक सामान्य मनशा मेरेन तांकां सगळे सोय सुविधा पावपाक जाय, स्वताचे स्वावलंबी जावपाक जाय आनी आपले स्वताचे हिमतीर कितें तरी सोर्स ऑफ इनकम तयार करपाक जाय। त्या प्रमाणे आयज तांकां एक आमच्या प्रायम मिनिस्टरा म्हणजे प्रायम मिनिस्टर वाडदिसा निमतान तांकां सगळ्या जाणांक ही एक भेट कशी आनी तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटात ते आमी प्रत्येक आमदार जावं किंवा लिडर जावं आमी आमच्या पद्दतीन म्हणजे आमच्या लेवलीचेर
आमच्या सामान्य लोकांक आपल्या स्वताच्या हिमतीर स्वताच्या बळाचेर कशें उबे रावपाचें हे आमी तांकां सोय सुविधा करून दिवपाची गरज आसा। त्या प्रमाणे आयज आमी 9 जाणांक हांगासर गाडे दिल्ले आहात। पयलीं आमी 20 जाणांक दिल्यात, आयज 9 जाणांक उरलेल्या येणाऱ्या टायमार आमी 25 ते 30 जाणांक, कित्याक ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट आहा, नांवां दिल्लीं आसात। म्हणजे जाता तितके मॅक्झिमम जे हांवें इलेक्शना पयलीं जे अनाउन्स केल्ले, म्हणजे प्रत्येक घरान सोर्स ऑफ इन्कम जावपाक जाय, त्या पद्दतीन आमी प्रयत्न करीत आसात। म्हणजे सोर्स ऑफ इन्कम मागीर तो सेल्फ रेव्हेन्यू जनरेटींग आसूं किंवा प्रायवेट सेक्टरान जॉब्स आसूं किंवा गव्हर्मेंट सेक्टरान जॉब आसूं, म्हणजे आमचे उद्देश इतलोच आसतलो की प्रत्येक घरान सोर्स ऑफ इन्कम, म्हणजे त्याच्या घरान त्याचे घर चालपा खातीर कितें ना कितें योजना करून दिवपाची गरज आसा। त्या पद्दतीन आमी आयज करता। परत एकदा सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी सगळ्यांक कडेन मागता की तुमकां जे गाडे दिल्यात ते गाडे तुमी स्वताहून चलोवपाचे, ना की भायल्या कोणाक दिवपाचे, तुमी स्वता चलोवंक जाय। आणि म्हाका खात्री आहा तुमी चलयतले आनी बऱ्या पद्दतीन हें करतले म्हणून। आमचे डॉक्टर परब आसात, म्हणजे तेंचो हे स्टॉल्स दिता आनी तेंचे मेन रोल आसता, कित्याक तेंची सर्टिफिकेट जाय। सो तांकां मागता बेगिनात तांकां तेंची सर्टिफिकेट तांकां दिवचे हेल्थाची, आनी तेंचो बिझनस तेंच्यांनी सुरवात करचो।